Okay, game 2 na ta mga birds. Tok mo ni lipat ang tanan. Tok mo ni Albert. Servisyo Bornok, 1-0 na. 2-0. Servisyo Bornok. Side out, side out. Sponsors of this bakbakan, sila si Boss Elmer and Boss Gilbert Briones. Ato ang promoter si Ryan Ruby aka Busagak, o ato organizer si Boss Inting. Uno dos ato skora, 1-2. Bola. Servisyo Cedric Nonel. Cedric Pokot. 2-1, side out. Servisyo Beberle. Tugim lah gisaud tukpud. Lah. Bang burak Bornok, counter Nonel. Hala, perfect shot delivered by Baby Orle. Ang galing. Jose Guares. Kalamais Bohol. Burak-burak na mga birada sa team Maricel Antony Chicharon Dumanhog. Out ball. Bola sa team Trasmi Prasis Cordoba. Guales 2 mga birds. Servisyo Albert. Duk-duk lang Albert, oh. Out ball si Bornok boy. Dos Iguales. Servisyo Janlip. Bornok. Nunil. Bang! Gipuspuhusan ni Cedric. Lah. Out ball. Bornok throw it away. Anong nangyari? Nasubrahan ni Bornok ang kanyang tira. 3-2 mga birds. Janlip on the attack. Nunil. Wana. Goodbye my teacher. Goodbye. Gilawag sa tirong ang tirang Nunil. 3-2. 1 point lead in favor of team Maricel Antony Chicharon Dumanhog. Trust the process apparel. Bombing the defense of team Dumanhog. When 3-all. Servisyo Bornok. Janlip to Bornok. Out. Out ball. 4-3. Para 5. Bang! Sakturas. Sus, grabe Albert eh. Sa gabal kay tungod. Change court. Size 3. This halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Antony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco no Disco Mobile. Baas na Disco Arnoco. Servisyo Nonel. Cedric. Baby Orle. Pasok. 4 size na. Servisyo Nonel. Gipulan sus. Guba ay. 5 size. Servisyo Nonel. Nonel again. Ay! Janlip again. Corner shot is good. 6-all. Servisyo Nonel. Out. City size. Kini para 8 na.
Janlip. Pasok na naman. 8-6. Servicio Nonel, 8-6 ha. Orle. Pokot ang tira sa Team Cordoba. 9-6. Last 3 na. Team Maricel Anthony Chicharon, Dumanhog. Short. Si Bibi Orle. Ay, nabula na ba? 9-6. Oo. Katay gamit. Servisyo. Albert. Ari, gol. Out ball. Buen City 9. City 9 na ha. Out. El Baha. Tara. Mike Kuyen. 9 City. Servisyo. Allah, kariya Nunil. Kini. Sakto kay ni. City 9 na. City 9. Servisyo Bornok. 8-9 ha. Iguales 9 na, iguales 9. Kumbate. Gius magbunok, saggang Janlip. 1 up. Intense ball game na mga birds. Kaya dikitan ang labanan. 9 iguales la. Buyok na si Bibi Orle. Nunil. Corner shot. Tuara. Ay. La. Saot pa bunok. Punan Janlip. Tuag si Kabulang Albert. 9 iguales ha. 9 iguales. Okay, iguales 9. Servisyo. Nunil. Saot pa. Lah, hapit na blimbang! Nah, may olbong pa naglalis. Wireline man dito. Noibi. Iguales. Okay. Ball game resume. After sa grabing panaglalis. Balik. Iguales City. Gibalik sa Iguales City. Servisyo. Pasok. 8 City na, 8 City. Pabor sa Team Maricel Anthony Chicharon, Dumanhog. Servisyo Janlip. Janlip again. 9 City. Servisyo Janlip. Last 3 na ang Team Maricel Anthony Chicharon, Dumanhog. Kuha pa. Burakan. Usgay. Pagkatibwaag ang depensa sa Team Trust de Prasis Cordoba. Jis na, Jis. Last 2. Orle. Para dakdak niya ang Team Dumanhog. Pasok. Last ball. Wa ka side out. Wa ka side out ang Team Cordoba. Gidayon sa servisyon Janlip. Para daog na ni. Ay! Sabit si Bibi Orle. Bola bok! Bok! Ari bok! Side out. Buhay pa ang Team Cordoba. 11 City, 11 City. Nonel. Out. Point. 8-11. 8-11. Hatakin! Hata bulin!
Side out, side out. Ano be? Dagang gawas. Service yun, Nonel. For the win. John Lip, bombing the defense. Net bag. La kariha. Delikado pa niya. 11-8 na, 11-8. Urli. Bang! Ah! Out ball, out ball. Dong, ano ka na, Dong? Noibi na, Noibi. I-score, Gis, 11. La. Wana, mingilo na yun eh. Gis, 11 na. Layo ta kayo itong gintang kanina, karon gadikit na. Nonel. Bang! 11 Iguales. Delikado. Iguales 11. Kung makabawas ang team Trust ni Francis Cordoba ni, ano na tayo desisyon. Ay, nakabawas yun sa ginto. Daog, daog. Bola po. O, ano na tayo desisyon game 3, mga kaboards.